हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। काली आमे कोठारी कमिशन विषय रे पढ़िथिले। कोठारी कमिशन केबे आसीथिला, से कोन कोन नीति प्रणयन करथिला, से कोन कोन चेंजेस करिया पय चेंजेस आनिया पय चेष्टा करथिला, सब विषय रे आमे पढ़िथिले। आज आमे पढ़िबा सबठारो गोटे मेन जिंस, मेन रोल जोटा कि एजुकेशन सिस्टम रे प्ले करूछ। कोन से ना जातीय शिक्षा नीति 1986 एनईपी 1986 एनईपी 1986 विषय रे आमे टिके कथा हिजबा, तापर होची बहिरे कोन लिखा हिजि पढिबा। एनईपी 1986 जोटा कि 86 टा मॉडिफाइड टिके हेतिला केबे ना 92 रे। 86 टा मॉडिफाई हेतिला 92 रे, बुझि पारलो। से समय रे प्राइम मिनिस्टर किए थिले? राजीव गांधी। राजीव गांधी थिले। से समय प्राइम मिनिस्टर थिले राजीव गांधी। ए जो एनईपी 1986 आस्थिला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, सेथिरे होची कि ना बहुत सारा जिंस होची जोटा थिला, जोटा कि 92 रे चेंजेस हेतिला। किंतु ए जो एनईपी 1986 आस्थिला, तार गोटे पोस्ट रिव्यू मीटिंग हेतिला, जोटा कि रिव्यू कमिटी गोटे गठन कराइथिला 1990 रे। मन रखुता मसिया गुडाक इंपोर्टेंट रहिबो एगुडाक। 1990 रे गोटे रिव्यू कमिटी गठन करा जायथिला। ता परे ही सुपारिश करा जायथिला जे 92 रे एथरे किछिटा चेंजेस आसीबा पय। जो 90 रे रिव्यू कमिटी गठन करा जायथिला, राजीव गांधी से समय प्राइम मिनिस्टर थिले। से समय से कमिटी रो हेड भाबरे की काम करथिले ना आचार्य राममूर्ति, आई थिंक, किंतु आचार्य राममूर्ति। आचार्य राममूर्ति से 1990 मसिया रे कमिटी रो हेड थिले। एटा आई थिंक 120 रु 150 पेजेस भितर थिला 1986 रो एनईपी टा। किंतु मेन एनईपी कहले आमे फोकस करछु, आमे जो एनईपी ऊपर वर्तमान फोकस करछु से होची एनईपी 2020, बुझलो। तो एनईपी 2020 विषय टिके जानि जिबा। एनईपी 2020 टा होची कोन ना गोटे होची एजुकेशन, एई भले एजुकेशन पॉलिसी जहा जीए की कोन ना 5+3+3+4 को से देइथिला। यार हेड किए थिले ना के कस्तूरी रंगन। एनईपी 2020 थिले के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन थिले यार हेड। देखो एगुड़िक तो बेसिक जिनस गुड़िक मन रखिदेल जे के कस्तूरी रंगन हेड थिले। एनईपी 2020 होची आसीथिला, किंतु 2020 मसरे एटा होची हेतिला बोले एनईपी 2020 दियाला। तापरे एटा होची गोटे कोन काहाको फॉलो करि आसला ना एनसीएफ 2005 को फॉलो करिके एनईपी 2020 टा होची एनसीएफ 2005 दियाथिला एनईपी 2020 फॉलो। सेटा बेसिक जिनस। मेन कथा होची यार फोकस को एरिया ऊपर करूथला। ये प्रथम कथा, ये को एरिया ऊपर को जिनस ऊपर फोकस करिके एटा बेसी तयारी। देखो एथिरे होची 8टी चैप्टर अछि, 8 गोटी चैप्टर अछि। 8 गोटी चैप्टर माने कोन पय 8 गोटी कहूची, एटा टोटल 8 गोटी नै, 8 गोटी टोटल 31 नै अछि। किंतु 8टी चैप्टर को पय ना 8टी चैप्टर होची प्राइमरी एजुकेशन पय। प्राइमरी एजुकेशन पय 8टी चैप्टर, हायर एजुकेशन पय 12टी चैप्टर, आउ अदर थिंग्स हेकिना स्पोर्ट्स हेकिना तापर वोकेशनल हेकिना एक सब हेकि 5टा 4टा हेकिना अछि ए भलिया। किंतु मेन आमे जोटी फोकस करू सेटा होची 8टी चैप्टर अछि प्राइमरी एजुकेशन रे, जोटा कि एनईपी 2020 रे अछि। यार ये को प्रकृत रे को जिंस ऊपर बेसी फोकस करूची। देखो से जिन सेटा यदि आमे जानिबा ताहाले आमे यार जो आवश्यकता रे कोन पैथिला, ये कोन पय आसी थि जो जिंस आनि पिया। भलरे मन रखो माने बुझो एटा। से कहिथिला जो एनईपी 2020 जो आस्तिला, से प्रथमे फोकस करथिला एफएलएन ऊपर। एफएलएन कोन? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। एफएलएन कोन? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ऊपर से बेसी फोकस कला।
से आउ का ऊपर फोकस करथिला ना मल्टीलिंगुअलिज्म, बहु भाषा ऊपर से बेसी फोकस कला, मल्टीलिंगुअलिज्म। आउ को ऊपर फोकस करथिला ने से करथिला 4 वर्ष वाला जो एक ना कोन ना अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऊपर, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री ता ऊपर से बेसी फोकस करथिला। आउ का ऊपर फोकस करथिला ना वोकेशनल एजुकेशन ऊपर से फोकस करथिला, धंदामूलक शिक्षा ऊपर। एमिति बहुत सारा होची इंपोर्टेंट जिंस होची जहा ऊपर से फोकस करिके हमर एनईपी 2020 आसीथिला। एटा क्लियर हेलो समस्त बुझी पारलो। तो या विषय तो आउरी बहुत किछ थिबो किंतु बही रे हमर कोन लिखा हिचे हम सेटा देखिबा। ए सब थिला बेसिक जिंस जोटा तमे जानिबा निहाती दरकार, बुझलो। से कहला जातीय शिक्षा नीति 1986, जातीय शिक्षा नीति 1986। प्रथम कथा एटा एजुकेशन पाई जरूरी ना जरूरी नु, निहाती भाबरे जरूरी, बहुत जरूरी। कारण गोटे जिंस गोटे बड़ प्रोग्राम टे करिया पूर्व ता पूर्वरु किछि जिंस होची को स्ट्रक्चर भाबरे गठन करा जाय थाए, जे आमे गोटे माने गोटे नक्शा टाइप रो तयारी करा थाए, आमे एई टाइप रो कार्य करू। जो 5+3+3+4 ता विषय टे कहि दउची। एथरे मे भी देई थाई पारे किंतु ता विषय मुटे कहि दउची। 5+3+4 এই जो स्ट्रक्चरटा हमर अछि एइटा पूर्वरु कोन थिला 10+2, 10 और +2, दशम और +2, बुझि पालो। ई जो 5+3+3+4 प्रथम 5 वर्षटी कोन फाउंडेशनल स्टेज, प्रथम 5 वर्षटी फाउंडेशनल स्टेज, तापर 3 वर्षटा प्रिपरेटरी स्टेज, तापर 3 वर्षटा मिडिल स्टेज, तापर 4 वर्षटा सेकेंडरी स्टेज, बुझि पालो। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी এই চারটি ভাগরে বিভক্ত করা যাচ্ছে 5+3+3+4। এই যে চারটি ভাগরে বিভক্ত করা যাচ্ছে দেখো প্রথমটা হচ্ছে অপ টু 2 ক্লাস পর্যন্ত, দ্বিতীয়টা কোন অপ টু 5, তৃতীয়টা কোন অপ টু 8, চতুর্থটা কোন অপ টু +2, +2 পর্যন্ত এটা ভাগ করা যাইছে যেটা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, বুঝিলো। এই স্ট্রাকচারটা বর্তমান আমার চালিছি। गोटे बेसिक आइडिया हो गला, बेसिक स्ट्रक्चर हो गला यार कोन कोन अछि। एटा एनईपी रो फर्स्ट चैप्टर तार ईसीसी अछि, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एटा अछि। तो एमिति बहुत सारा यार पार्ट गुडी को अछि। एथरे होछि एक ना अक्रेडिटेशन विषय भी कुहा जाय छै, जो एक ना असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन विषय कुहा छै, मान्यता दिया जाय थाए विद्यालय मानन को तांकर रूल रेगुलेशन अनुसार मान्यता दिया जाय थाए जे एई विद्यालयटी इवैल्यूएशन करिया पई किबा असेसमेंट करिया पई योग्य ना योग्य नुए, विद्यालयटा माने माने रनिंग करिया पई योग्य ना योग्य नुए, सी भी एनईपी 2020 आधार रे दिया जाय छै। किंतु बहुत किछा विषय रे भीतर अछि, किंतु आमे आज पढिबा एनईपी 1986। मुएटी 2020 कहिबार एते कारण आमे 2020 को फॉलो करूचे, किंतु एनईपी 1986 विषय रे पढिबा। एबे तो एनसीएफएससी असलानी, एनसीएफएससी 2023 केते पेज रो एटा सब विषय टिके जानि थाओ। एनसीएफएससी 2023, एनसीएफएससी 2023, एनसीएफएससी 2023 केते पेज रो 600 रु 625 पर्यंत, 600 पेज रो एनसीएफएससी 2023 ता धरे गोटे पंचविध अछि। पंच माने पांचटी गोटे जिंस को फॉलो करा जाय जोटा बहुत वाइटल। से पांचटी जिंस कोन कमेंट रे मेंशन करिवो, पांचटी तार रीति अछि। प्रथमटा मु कहि दोछि अदिति, आउ चारोटी तमे कहिवो। कहि देबी अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, पांचटी। ए पांचटी मन रखिथिबो कारण वर्तमान
नुआ नुआ जिनस तो नुआ नुआ जिनस माने से प्रति एग्जाम रे पचारि पारे बुझलो। तेरे आज चला आरंभ करिया हमर एनईपी 1986 1968 रे गोटे जिनस आस्तिला सेटा कोन थिला एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन याकू भी मन रख बहुत सारा अछि एनईपी विषय पर बहुत सारा अछि। एनपीई केबे आस्तिला नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आस्तिला 1968 रे बुझलो। तो जातीय शिक्षा नीति 1986 विषय आज आम आरंभ करवा से कहला प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनिकरण संबंध जदियो जातीय शिक्षा नीति 1986 स्पष्ट भाव उल्लेख करा जाय नै या सार्वजनिकरण विषय रे जातीय शिक्षा नीति 1986 रे प्रकृत रे स्पष्ट भाव उल्लेख करा जाय नै तथापि जातीय शिक्षा नीतिर सुपारिश गुडी सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षार विभिन्न दिग को सूचाउछ। शिक्षा संबंध रे एथि कहै जाय जे आम जातीय दृष्टिभंगी होउछ समस्त पय शिक्षा व्यवस्था जोगाई देबा। आम जातीय दृष्टिभंगी कौन समस्त शिक्षा जोगाई दबा एजुकेशन फॉर ऑल। व्यक्तिर सर्वांगीन विकास भौतिक आध्यात्मिक शिक्षा हेउची मौलिक आवश्यकता बुझिलो। प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण संपर्कित जातीय शिक्षा नीति उल्लेख कराइथिबा केतक सुपारिश गुडी निम्न रे दिया जायछि कोन कोन सुपारिश दिया जायछि देखो। शिक्षा क्षेत्र में समतार अर्थ केवल समस्त शिक्षा सुजोग सृष्टि करने नुहे बरं समस्त सफलता समान सुजोग सृष्टि करने। देख से कहला शिक्षा क्षेत्र में समतार अर्थ केवल समस्त शिक्षा सुजोग सृष्टि करने नुहे बरं समस्त सफलता समान सुजोग सृष्टि करने होता खाली यार माने बेसिक अर्थटा खाली एति मन रख खाली स्कीम टा काढ़ी दबा ताहा होची जरूरी नुहे स्कीम टा केते दूर कार्यकारी करूची केते सफलता हासिल होउछ ताहा होची देखिबा निहाती जरूरी। सिंपल भाषा रे शिक्षार प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग स्थिर करा जिबा आवश्यक। न्यूनतम शिक्षण स्तर अर्थ कोन ना पिलाटीर लेवल अनुसार से हायर थिंकिंग ऑर्डर माने हायर थिंक को अचीव करिबा माने तार लेवल जेतिकी तार स्तर जेतिकी ता स्तर रे से सबद उन्नत जिंस को हासिल करबा होची सेही स्तर अनुसार मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग स्थिर करा जिबा आवश्यक। देशर विभिन्न अंचल रहुतबा लोकक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश रे भिन्नता को शिक्षार्थी मानको जणाया पई पदक्षेप निया जिबा आवश्यक। ऑलरेडी हमर गोटे अछि स्लोगन कोन यूनिटी इन डाइवर्सिटी माने विभिन्नता मध्य रे एकता अर्थात कोन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भिन्नता को शिक्षार्थी मानको जणाया पई पदक्षेप निया जिबा आवश्यक। माने देखो आम जेमिति गोटे रूढ़ी नै नई के बैंक देश के फांक अर्थात कोन प्रति पाद पादरे तुमको संस्कृतिर परिवर्तन देखा जाउची प्रति पाद पादरे तुमको चाली चलनी परिवर्तन देखा जाउची पर्व पर्वाणी परिवर्तन देखा जाउची एसो विषय रे पिल्ला को धारणा देबा निहाती भाबरे दरकार जे वर्तमान मने कर आम ओडिसा रे जो पर्व पर्वाणी गुडी को पालन करा जाउची ताहा जरूरी नुहे कि साउथ रे सही पर्व पर्वाणी गुडी को पालन करा जाउची तांकर नुवा टाइप रो तांकर अलग अलग पर्व पर्वाणी अछि तांकर अलग चाली चलनी अछि तांकर अलग अछि धर्म संस्कृति अछि संस्कृति परंपरा गुडी को अछि तो से सब विषय रे पिल्ला को जणाइबा निहाती दरकार से सब विषय रे पिल्ला जानिबा निहाती दरकार। प्रारंभिक शिक्षा मुख्यतः दुईटी दिग अछि यथा सार्वजनीन नाम लेखा और 14 वर्ष पर्यंत पिला मानक सार्वजनीन अवधारणा सार्वजनीन नाम लेखा जेमती समस्त एनरोलमेंट करि परिबे एवं 14 वर्ष पर्यंत जेमती जो प्रारंभिक शिक्षाटा सरीबा पर्यंत जेमती केही पाठ त्याग करिवे नाही बुझिलो। सेथि पई होची फोकस कला कोन ना अवधारणा अर्थ कोन ना पाठ सहित जड़ित होई रहिबे ड्रॉप आउट हेबे नाही रिटेंशन रहिबो ओके। तापर शिक्षार गुणात्मक एक आखि दृश्य विकास उपर गुरुत्व माने क्वालिटी एजुकेशन दबा जेमती गोटे बड़ लेवल रो क्वालिटी एजुकेशन जेमती दिया होतो जेमती आखि दृश्य होतिबा दरकार। तापर शिशु केंद्र पंथा उपर गुरुत्व दिया जिवो शिक्षार्थी मानक आवश्यकता को दृष्टि रे रखी एक अनुकूल माने प्रोत्साहन मूलक पंथार व्यवस्था करा जिवो जा द्वारा शिशुटी विद्यालय को नियमित आसीबा और शिक्षा पय अभिप्रेरित हेबो।
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଟ୍ରାଇପୋଲାର କହିଥିଲି FC4 ରେ, ଟ୍ରାଇପୋଲାର ମନେ ରଖିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଟ୍ରାପୋଲାର କହିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଛାଡ, ସି କହିଲା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ ଶିଶୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପିଢିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବେଗରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା କାହାରିକୁ ଫେଲ ନ କରିବାର ନୀତି नो डिटेक्शन पॉलिसी को चालू रखाଯିବ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯଥା ସମ୍ଭବ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା କାହାରିକୁ ଫେଲ ନ କରିବା ନୀତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ନା ସପ୍ତମରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଫେଲ ହେବି ରହିବେ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି। ମେ ବି କହିବୁ କମେଣ୍ଟରେ ବୁଝିକି। ଚାଲୁ ରଖାଯିବ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରାଯିବ। ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଅର୍ଥ କଣ ନା କ୍ଷମତା ଜଣକ ହାତରେ ନ ରହି ତାହା ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ମାନେ କଣ ଯାହାର ଯାହା ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କରାହବ। ତାପରେ କଣ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ଶିଶୁକୁ ସୁବିଧା ହେବା ଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଲେଖା ହଉନି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ, ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଓ ଶିଶୁକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତମେ ଭାବୁଛ ନା ଶିଶୁ ତା ମାନେ ପିଲା ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଭଳି କଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବ, ସେ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ହଉଛି କଣ, ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏରିଆ ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛ, ତମର ଚାଲିଚଳଣି, ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଯୋଉ ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ଏଗୁଡିକ ଅନୁସାରେ ତମର ମନେକର କୋଉ ସିଜନରେ ତମର କଣ କାମ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲଗା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିଁ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି FC3 ରେ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କେଉଁଝର ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ, ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକରେ ସେ ପିଲାମାନେ କଣ ମହୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପିଲା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଟାଇମ ଟେବୁଲଟା ମେ ବି ମାନେ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିପାର, ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ ଅବହେଳା ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ କରିକୁଲମ ପଢେଇବାର ଯୋଉ ମାନେ টেক্সট বুক କିମ୍ବା ତମ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ସମୟଟା, ସେ ସମୟଟା ତମେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ, ସେଇ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମାନେ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା টেক্সট ବୁକ ତମେ ଯୋଉ ପଢେଇବାର ସ୍ପିଡଟା, ଏଇଟା ତମେ କରିପାରିବ। କାରଣ ଦେଖ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମନେକର ଯଦି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଯଦି ମାନେ ବାପା ମା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲା ନୋ ଡାଉଟ ସବୁ ଦିନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ସେତେ ଆୱେର ଥିବେ, ତ ସବୁ ଦିନ ଆସିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଠି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଡ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ହିଁ ସେଇଟା। ଯଦି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କହିବାନି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରୁରାଲ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ସେଇଟା। ତ ସେ ସେଇ କାମଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ନାଇଁ କାମ କର, କାମ କଲା ପରେ ନହେଲେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ରହ, ଏ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଜନ ଥାଏ, ଏଇ ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରିବେ। ତ କରିବେ ମାନେ କଣ, ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ସ୍କୁଲ ଆସିବାରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ତମେ ଟାଇମକୁ ହଉଛି ତମ ଆକର୍ଡିଂଲି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ନୀତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ବର୍ଷର ସବୁ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବା ଭଳି ଅତି କମରେ 2ଟି ବଡ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତମକୁ କଳାପଟା ଅଭିଯାନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି କଳାପଟା ଅଭିଯାନରେ ଏଇ ସବୁ ତକ ପଏଣ୍ଟ ତମର ଆଜ ଇଟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ତମେ ପାଇପାରିବ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ କରିଲେ ସେ ବଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। এইটা হচ্ছে কଳାପଟା ଅଭିଯାନ ସ୍କିମରେ ଥିଲା ଅଛି। ସେ କହିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବର୍ଷର ସବୁ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅତି କମରେ 2ଟି ବଡ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଖେଳଣା, କଳାପଟା, ମାନଚିତ୍ର, ଚାର୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତି କମରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବେ, ଯଦି 3 ଜଣ ହେଇଥିବେ ଜଣେ ମହିଳା 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଦେଖିଲ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ଏସବୁ ଦେଇଛି। ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବସ୍ତିବା ପଡ଼ାର ପିଲା, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଓ ବାଳିକା ମାନେ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପୁରା ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେତେ ସୁଦୃଢ ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଦେଖ এইটা ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଡିବେଟ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସବୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ଏଇ ଉପରେ କଣ ଡିବେଟ ହେଇକି ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା ମନେ ପକାଅ। ଏମଡିଏମ ରେ ଯେତେବେଳେ କେ କାମରାଜ ପଚାରିଥିଲେ, ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କେତେଟା ମାନେ ଯୋଉ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ମେଷ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତମେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନ? ସେ କଣ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ କିଏ? ତା ମାନେ କଣ, এইটা ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଶୋ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ରୋଜଗାର କରିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି? ଗାଈ ନ ଚଳିଲେ ସେ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କଣ ନା ଏମଡିଏମ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସବୁ ଯୋଉଠି ଛୋଟ କନେକ୍ସନ ହଉ ପଛେ ଅଛି, ବିନା କନେକ୍ସନ ରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ସେ ପୁରା ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ବି ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତ, କଣ ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରକୁ ତାକୁ ଦେଲ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଣ କହୁଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ତିଆରି କରାଯିବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କାହା ଉପରେ ନା ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ତମେ କହିବ, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କେହି ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯେମିତି ପୁରା ରେଗୁଲାର। এইটাରେ ହଁ 80% 85% ସୁଧାର ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହଉଛି ଆମର ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଏମିତି ସାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ତମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନାମ ଲେଖା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିଚରଙ୍କର ଛାଡ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁ ଯୋଜନା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ, এইটা ଏଠି କହିଦଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବି ଥିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାକ୍ରୋ, ଦିଟା ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରାହଉଛି, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ନୁହେଁ ତ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରାହଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାହଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ପଡିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଆଉ ଗୋଟେ ମାକ୍ରୋ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋୟର ଲେବୁଲ ଅପର ଲେବୁଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପର ଲେବୁଲ ଲୋୟର ଲେବୁଲ। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏଇଠି ତମେ ପଢିବ ମାଇକ୍ରୋ ଆଉ ମାକ୍ରୋ। ଏଠି ଖାଲି ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରାହଉଛି, ଅଣୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 1990 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 11 ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। 1995 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ।
1990 मसीहा सुधा कौन कहला जो 1990 मसीहा कौन कहती गोटे कमिटी रिव्यू कमिटी बसला से नहीं जे 11 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा दि जाव तापर 1995 सुधा से 92 चेंजेस होला 95 सुधा से कौन कहले ना 14 वर्ष पर्यंत मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा आम देदू बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई दि जाए यही सुपारिश गुड़ी कार्यकारी करने एक कार्यपंथा पोआ 1986 प्रस्तुत कराइला हम कहते पोआ 1986 गोड़ 1992 तो थिला 1986 टा होची हेइथिला किंतु 1992 टा होची कार्यकारी जोटा कला जोटा कि चेंजेस टा हला सेटा होची सेट प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हेल तो लिखा है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 देखलो संशोधित जातीय शिक्षा नीति 1992 रो कार्यकारी निमंते मानव संबल विकास मंत्रालय तरफ 1992 एक कार्यपंथा प्रस्तुत कराइथिला मानव संबल विकास मंत्रालय कुह तार वर्तमान ना कौन एटा मु कहि दउची एमएचआरडी एमएचआरडी एटा होची मानव संबल विकास मंत्रालय एबे वर्तमान ता ना कौन एमओई मन की था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एटा को ही कुआ होची सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा परिप्रेक्षी जातीय शिक्षा नीतिर सुपारिश गुड़ी कार्यकारी करने निमंते यही कार्यपंथा अनेक गुड़े सुपारिश करा निम्नलिखित दिग गुड़िक ध्यान दिया देखा संशोधित नीति कौन ना 1986 शिक्षा नीति सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा परिप्रेक्षी कार्यपंथा 1986 निम्नलिखित संशोधन कराइला कौन कौन संशोधन आनी संशोधन कौन कही ना शिक्षा सुजोग सृष्टि और अवधारणा सहित आवश्यक शिक्षण स्तर एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग हासिल निमंते गुरुत्व प्रदान करा जिवो एक दुई रे कौन कहला ना कलापटा अभियान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कलापटा अभियान परिसर तीनोटी बड़ श्रेणी कोठरी दुईटा थिला तापर तीनटा हला तीनटी बड़ श्रेणी कोठरी और तीन जण शिक्षक व्यवस्था करा जिवो उच्च प्राथमिक स्तर पर्यंत कलापटा अभियान को विस्तार करा जिवो कलापटार कहबो कलापटार लेंथ केते तार माने दैर्घ्य केते प्रस्थ केते रहइबो आ जो भूमि तारु केते उच्चता पर्यंत श्रेणी कोठरीर चतुर्पार्श्व को कला रंग दिया जिवो एटा कहबो कमेंट कलापटा अभियान ए सब धीरे धीरे सर्च कर दाओ कलापटा अभियान पढ़ला से इंटरेस्टिंग लागियो भविष्य में नियोजित होगा शिक्षक संख्यार क्षेत्र में 50% स्थान महिला को नियुक्ति दिया जिवो संरक्षण स्थान संरक्षण 50% फीमेल मानको एकविंश शताब्दी आरंभ पूर्व 14 वर्ष बयस पर्यंत समस्त शिशु को उन्नत मानर मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया व्यवस्था करा जिवो 21st सेंचुरी सार्वजनिक सुजोग व्यवस्था कौन प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एक्सेस प्राथमिक विद्यालय सुविधा नथिबा पड़ा मानकर नूतन विद्यालय खोला जिवो सी कहला जो जगह विद्यालय सुविधा मु तुमको कही विद्यालय केते केते किलोमीटर रे ये सब जिन लिंक करके रिमाइंड करूथा विद्यालय जति किलोमीटर मन कर विद्यालय नहीं तांको विद्यालय खोली दिया जिवो सार्वजनिक शिक्षा सुजोग लक्ष्य हासिल निमंते एक नूतन योजना स्वेच्छासेवी विद्यालय कार्यकारी करा जिवो वॉलंटरी स्कूल गुडी 1986 आकलन कराइଥିବା तथ्य अनुसार सारा देश में 300 रु ऊर्ध्व संख्यक विशिष्ट 32,000 पढ़ारे प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था थिला एही सब पढ़ा गुडी करे कलापटा अभियान कार्यक्रम भाव में विद्यालय खोलिबा को सुपारिश करा जायतिला कलापटा अभियान डीपीईपी एगुडी को पढ़ला से बहुत इंटरेस्टिंग लागो केतरा राज्य डीपीईपी लागितिला केतरा लागि नथिला केतेबेले लागिला सर्वशिक्षा अभियान केतरा कार्य माने केतरा राज्य को माने कंट्रोल करूथिला सर्वशिक्षा अभियान माने कंट्रोल नै तो केते इंप्लीमेंट हेतिला तापर सर्वशिक्षा अभियान टोटल होल इंडिया को नेला एई सब विषय पढिया मजा लागो हेतोले तार उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा सुजोग सृष्टि करिया पई प्रचलित नियम 3 किलोमीटर दूरतार विद्यालय सरलीकरण करा जाय प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुपात 2:1 रखा जिबा पई सुपारिश करा जायतिला प्राथमिक 2 अपर प्राइमरी 1 रेशियो रे तापर अणानुष्ठानिक शिक्षा कार्यक्रम कौन ना अणानुष्ठानिक शिक्षा योजना कार्यकारिता निमित्त निम्नलिखित कार्य ग्रहण कराइଥିଲା कौन सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा निमंते
ଅଣୁ ଯୋଜନା କରାଯାଏ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଯେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖାପାଖି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଚୟନ କରାଯିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ତାଲିମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଡାଏଟ ଡିଆରୟୁ ଏସସିଆରଟି डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑन एजुकेशन ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाएट डीआरयू डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिटी डीआरयू एससीआरटी जानछ तालीम कार्यक्रम योजना प्रस्तुत करा जिवो कमेंट रे कहबो वर्तमान आम ओडिसा केतोटी डाएट अछि केतोटी बाएट अछि केतोटी ईटीआई अछि बुझिला कलापटा अभियान योजना एट से कलापटा अभियान देदेला कलापटा अभियान योजना ठीक है कलापटा अभियान योजना कार्यक्रम 1987 मसीह कार्यक्रम कराइथिला कौन मसीहा मन 1987 1987 सीक्वेंस रे अछि 1 टा प्रथमे काउंटिंग 1 ही आछी ना गणन संख्या कहले 1 रे आरंभ होछ 1 अछि प्रथमे तापरे बृहत्तम गणन संख्या एक अंक विशिष्ट 9 9 8 7 मन रखिला सहजरे 1987 1 9 8 7 रे कलापटा अभियान आस्थिला 1987 प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को सर्वनिम्न आवश्यक सुविधा सुजोग जोगाय पे एही कार्यक्रम लक्ष्य रखा हैतिला संशोधित नीति रे एही कलापटा अभियान योजना रो कार्यकारिता निमंते निम्न तीनोटी दिग उपरे गुरुत्व दिया कराइतिला कोन कोन दियथिला मुख्यतः एससी एसटी अंचल रे प्राथमिक विद्यालय गुडी करे एही योजना को तुरंत कार्यकारी करा जिवो एससी एसटी एरिया मानकरे जो कौन जो अच्छी कि एससी एसटी माने तांको एरिया प्रथमे होची कार्यक्रम करा जियो बोली व्यवस्था रखा हैतिला पिल्ला संख्या को दृष्टि रखी प्राथमिक विद्यालय 3 जन शिक्षक और 3टी श्रेणी कोठरी व्यवस्था करा जिवो एई सब जिंस आगे भी सेया को ही लिखिछि सेते से रिपीट करछि माने तुम मन रख उच्च प्राथमिक स्तर रे एही योजना माध्यम रे प्रति श्रेणी पई गोटी कोठरी प्रधान शिक्षक निमंते कोठरी पुओ झियो पई पृथक शौचालय प्रत्येक श्रेणी पई अन्य जने प्रशिक्षकर व्यवस्था करा जिवो तापर पाठ्य विषय प्रक्रिया कौन रहिबो प्राथमिक स्तर पाठ्य विषय शिक्षा शिक्षण संबंध संशोधित नीति रे गुरुत्वपूर्ण सुपारिश गुडी को निर्णय दिया कोन कोन दिया से कहला सार्वजनिक नाम लेखा अवधारणा निमंते शिशु केंद्रीय पंथा को व्यवहार करजो देखो ई जो जिंस नै कलापटा अभियान एमडीएमए तापर होची सर्वशिक्षा अभियान ए सब मन रखिताओ एथिरे से सब पॉइंट को खाली से रिपीट अवधारणा नाम लेखा ए सब जिंस खाली रिपीट करथु अवधारणा नाम लेखा तो तुमको मन रखियो सहज हो एग्जाम में लिखियो भी सहज हो पाठ्यक्रम नवीकरण करने समय पाठ्यक्रम भार आधुनिकीकरण तथा यार प्रासंगिकता को विचार को नियाजिवो उभय आनुष्ठानिक और अण आनुष्ठानिक शिक्षा केन्द्र मानकर आवश्यक शिक्षा स्तर हासिल पर गुरुत्व दियाजिवो एथि कौन कौन गुरुत्व दियाछि पिल्ला मानकर शिक्षण उपलब्धि रो वर्तमान स्तर आकलन कराजिवो जो अचीवमेंट तांकर जो तांकर वर्तमान करंट तांकर जो लेवलटा वर्तमान लेवल नै तो करंट जो स्तरटा लेवलटा तो आकलन कराजिवो आवश्यक स्थल आंचलिक देख लेवल गोटे एटा हम कोन पई कहउनथली हेजिटेट होतली कहला बेले देख ए जो वर्ड ने लेवल एटा गोटे नेगेटिव वर्ड एटा गोटे नेगेटिव वर्ड स्तर पिलार लेवल मापिबा एटा गोटे स्तर माने स्तरटा होचे कि ना हम एमते फॉर्मली लिखि दोचे माने फॉर्मली ए जगह रे लिखा जे हम कहि दोचे किंतु सेई टाइट रे एगुडी सब माने एमते गोटे वर्ड थाए जेमते लेवल रोट मेमोराइजेशन एगुडा सब नेगेटिव वर्ड एगुडा देखि तुम ऑप्शन एलिमिनेट करि परिबो आवश्यक स्थल आंचलिक परिस्थिति को नहीं न्यूनतम शिक्षण स्तर परिवर्तन अणा जिवो दक्षता भित्तिक शिक्षादान संपर्क रे शिक्षक मानक पय शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था कर माने टीचर ट्रेनिंग डाइट रो डिपार्टमेंट अछि टीपीडी टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर मानक को प्रशिक्षण दिया जाउछि न्यूनतम शिक्षण स्तर आधारित शिक्षादान पर शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रस्तुत करा जिवो शिक्षक सहायक पुस्तिका देखो केते प्रकार बुझा शिक्षक सहायक पुस्तिका अछि साधन जो समाधान पुस्तक अछि कार्य पुस्तिका बहुत सारा जिंस एबे यूज होछि बहुत जेति कोन क्वालिटी बढ़िया पाई एजुकेशन रो क्वालिटी को एनहांस करिया पाई ए सब जिंस करा जाउछि
ସାମଗ୍ରିକ ଓ ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରିମେଡିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷଣର 4ଟି ଉପାଦାନ ଅଛି, সেটা ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ସର୍ଟକଟଟା ହଉଛି ସାର୍ ଆମକୁ ଯେମିତି ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତମକୁ ସେମିତି କହିଦେବି ତମକୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପାଦାନ। ଶିକ୍ଷଣର 4ଟା ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ MHRD ବର୍ତ୍ତମାନ MEO NCERT ତାପରେ ହଉଛି NCERT ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ SCERT ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଡାଏଟ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଜାଣିଛ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରୁଛ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ମାନେ କଣ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ସୁପର ପାୱାର ଅଛି MHRD ହାତରେ, ଯୋଉଟା MEO ହାତରେ, ତା ତଳକୁ ସେଣ୍ଟରରେ NCERT, ଷ୍ଟେଟରେ SCERT, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡାଏଟ୍, ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି। ପୁରା ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ମାନେ କ୍ଷମତା ଜଣକ ହାତରେ ରହିବନି, କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିବା ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ, ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟି କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ NEP 1986, NEP 2020, NCF 2005, NCFSC 2023 ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅଳ୍ପ ଧାରଣା ପାଇଲ, କିନ୍ତୁ NEP 1986 ରେ କଣ ଥିଲା ସବିଶେଷ ଧାରଣା ପାଇଲ। ତ ତାକୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୟାପ କରିଦବା, କଣ ଥିଲା ଆମର NEP 1986 ରେ। NEP 1986 ରେ ସେ ଯାହା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ଅବଧାରଣା, ନାମ ଲେଖା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ସେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି 1986 କଣ 1986 ଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିଲା 1992 ରେ। 90 ରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି ବସିଥିଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ତାର ହଉଛି ହେଡ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମେ କଥା ହେଇଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ନାମ ଲେଖା, ଅବଧାରଣା ଯୋଉ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମେ 1990 ରେ ହଉଛି 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ, ତାପରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 95 ରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖିନା କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ବିଷୟ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା, ଯୋଉ 2ଟି ବଡ କୋଠରୀ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ 3ଟି ବଡ କୋଠରୀ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ସେପାରେଟ ଟଏଲେଟ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ସେଇ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖେଳଣା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ଏମିତି ସାରା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲୋ କରୁଛୁ କାହାକୁ, 19 ଗଲାଣି NEP 2020 କୁ। ବୁଝିପାରିଲ, କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।